থাকছে ऑर्गेन्जा पर होलसेल पे जिनको भी चाहिए जस्ट व्हाट्सएप कर दीजिए एंड विद इन 48 आवर्स आपको इन्फॉर्म करना होगा। कोई भी कलर पे आप लोग जो कलर बोलोगे उसी। হ্যালো এভরিওয়ান, অর্গানজা শাড়ির যা ডিমান্ড হয়েছে তাতে শিফন ছেড়ে এবার বিভিন্ন রকমের অর্গানজা শাড়ি দিতে হবে। আমি তুতলিয়ে যাচ্ছি লিটারালি বলতে বলতে, যে এত ভালোবাসা পেয়েছি সেটা হঠাৎ হঠাৎ করে বেশি করে হিট করে, তো সেই কারণে। যাই হোক, একটু ক্লোজ ওয়ার্ক দেখিয়ে দিচ্ছি। পুরো এরকম গোল্ডেন কাটদানা উইথ সিকোয়েন্সে যাচ্ছে, স্লিক বর্ডার উইথ দিস কাইন্ড অফ একদম স্মল বুটা। ওকে, this is the red color, organza is the material and with blouse piece। প্রাইস বলবো না, এটুকু বলতে পারি 1700-1800 মধ্যে পাচ্ছ। ইয়েস, একদম ঠিক শুনেছো, 1700-1800 মধ্যে পাচ্ছ এই শাড়ি। আমাদের অর্গানজার ফল কি আসে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ওই জন্য পরে ভিডিও করা। শাড়ির যে ব্লাউজ পিস সেটা অন্য কোনো শাড়িতে দেখিয়ে দেবো, যে কোনো কালারে কাস্টমাইজ হয়ে যাবে। আজকে কালার অপশন দেবো 4-5টা, বাট যে কোনো কালারে কাস্টমাইজ হয়ে যাবে। চলো কালার অপশন দেখি। জেড ব্ল্যাক কালারে যাচ্ছে, এটার মানে এই প্রাইস রেঞ্জে ব্লাউজ পিসটাও একটুখানি দেখো। দেখো অন্যান্য যে অর্গানজা দুটো তোমরা পাগল হয়ে যাচ্ছ, সেইগুলোর কাজ তো হেভি কাজের মধ্যে দুর্দান্ত দেখতে, বাট যারা স্লিভ বর্ডার চাইছো, ফ্রন্ট সাইড যাচ্ছে এই রকম বর্ডার অ্যান্ড এই থাকছে তোমাদের স্লিভস এর ওয়ার্ক। ওকে, এই থাকছে ব্ল্যাক, জেড ব্ল্যাক এন্ড শাড়ির ফল দেখো। ऑर्गेन्जा শাড়ি ফুলে থাকে, কারা বলে ভাই একদমই ফুলে থাকে। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि दीदी कम बजट पे ऑर्गेन्जा दीजिए, हम लोगों को उतना 2000-3000 ऑलमोस्ट करके ऑर्गेन्जा नहीं पहनना है, तो गो फॉर दिस वन। द प्राइस इज वेरी वेरी रीजनेबल। ये जाएगा पूरा वर्क ऐसे, कोई भी कलर पे कस्टमाइज हो जाएगा। ओके, कोई भी कलर पे कस्टमाइज हो जाएगा। फोटो देखकर बुकिंग अगर किसी को करना है तो लाइव के लिए रुक जाइए, लाइव में जब मैं दिखाऊंगी तब आप लोग बुक कर लीजिएगा। अभी तो सिर्फ एंड सिर्फ वीडियो से ही बुकिंग हो रहा है। दिस इज द येलो वन, ये जाएगा येलो का ऊपर। मतलब ऑर्गेन्जा तो भाई इस साल जस्ट ঝড় উঠবে, ঝড়। এন্ড কুচিটাও আমি একবার দেখিয়ে দিই, কারণ জোর গলায় বারবার করে বলি যে অ্যাশ এক্সক্লুসিভের অর্গানজা কিন্তু ফুলে থাকে না। এই থাকছে অর্গানজাটা। ओके, ये जाएगा आइवरी व्हाइट कलर के ऊपर। होलसेल पे जिनको भी चाहिए जस्ट व्हाट्सएप कर दीजिए। स्टूडियो लोकेशन है बारासात पे। इस कलर को कितना सुंदर लग रहा है, जस्ट देखिए। बारासात पे है हमारा स्टूडियो। तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे 12 से लेकर 8 बजे तक स्टूडियो ओपन रहता है एंड फोन कॉलिंग भी तभी रिसीव होता है। चलिए, तो कोई भी डिस्प्यूट या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए ओपनिंग द वीडियो एंड शोइंग द डिफेक्ट ऑन दैट सेम वीडियो इज मैंडेटरी एंड विद इन 48 आवर्स आपको इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद में कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। और एक बात बोल देती हूँ कि कोई भी कलर पे कस्टमाइज हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोगों को आप टाइम दीजिएगा। कोई भी कलर पे आप लोग जो कलर बोलोगे उसी कलर पे कस्टमाइज हो जाएगा। लुक एट दिस कलर। चलिए आज के लिए बाय।